बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फ़ोन किया है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद को। इस वक्त सब जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई मुश्किल में है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब पर तो इस तरह के कई हमले देखे गए, हूसियों की तरफ से बहुत से हमले किए गए ड्रोन के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात पर इस तरह का हमला पहले नहीं देखा गया, जो कि पीर के दिन हुआ है। ड्रोन्स के ज़रिए ये हमले किए गए और इसमें जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, और इस पर ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत ज़्यादा परेशान है और जवाबी कार्रवाई भी की है, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद थी, बहुत ज़्यादा बमबारी की गई, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो फ़ोन किया है, अब इस हवाले से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। एक तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि यूएई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से उस वक्त नाराज़ हो गया था, सऊदी अरब भी नाराज़ हुआ था जब पाकिस्तान ने इस जंग में, यमन वाली जंग में शिरकत से इनकार किया था। अब इमरान खान साहब ने जिस तरह से फ़ोन किया है और दुख और गम का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया है इन हमलों पर जिसमें जानी नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि इसमें एक पाकिस्तानी भी शहीद हुआ है, 2 भारतीय इसमें हलाक हुए हैं, 6 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं, 3 टैंकर्स, ऑयल टैंकर तबाह हुए, और ये यूएई की सबसे बड़ी कंपनी है तेल की, एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उस पर यह हमला हुआ। इसके अलावा अबू धाबी के एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ, वो एयरपोर्ट का हिस्सा जो कि ज़ेर तामीर था, अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन जारी थी, वहाँ पर हुआ। इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया है उनसे, यानी एक तरह से आप ये कह लें कि ताज़ियत की है कि किस तरह से ये यूएई में ये हमला हुआ और ये जारियत हुई है। इसके साथ साथ इसकी शदीद अल्फाज में इमरान खान साहब ने मजम्मत की है कि इस तरह से शहरी तनसीबात को, शहरियों को, निहत्ते शहरियों को, मासूम शहरियों को निशाना बनाना ये बहुत ही गलत है, इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती, और अपनी सपोर्ट का इजहार किया। अब ये बड़ी अहम बात है, जो पाकिस्तान ने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है यूएई को इस फ़ोन कॉल में, यानी हाईएस्ट लेवल पर ये फ़ोन कॉल हुई है। इससे पहले दफ्तर खारजा की तरफ से भी बयान जारी किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब का फ़ोन करना अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को और ये कहना कि जी पाकिस्तान सपोर्ट में खड़ा है यूएई की, पाकिस्तान सपोर्ट करता है यूएई को ऐसे वक्त में, और पाकिस्तान यूएई की हिमायत करता है, और इस तरह के हमलों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती, पाकिस्तान की मजम्मत भी करता है। अब इससे कुछ सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक हिमायत कर रहा है, क्या ये सिर्फ सिफारती सतह की हिमायत है, या अब आगे पाकिस्तान बढ़ सकता है या सोच सकता है कि किस तरह से यूएई को, सऊदी अरब को इस जंग से निकाला जाए, या इस हद तक भी जा सकता है कि इंटेलिजेंस कुछ शेयरिंग की जाए, क्योंकि किसी भी तरह से पाकिस्तान इस जंग में तो शामिल नहीं होगा। इमरान खान साहब की सोच बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सोच बड़ी वाज़ेह है कि हमने, अभी आपने देख लिया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसमें भी हमने किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, तो हत्ता के हमसायों से भी अच्छे ताल्लुकात, भारत के हवाले से ये है कि हमने मुज़ाकरात की तरफ, ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ आना है, यहाँ तक है। कश्मीर जो है ज़ाहिर है कि वो बुनियादी मसला है, तो उसके हवाले से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान किस हद तक सपोर्ट कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब यूएई 2019 के बाद से ही, वैसे तो ये 2015 में अरब इत्तेहाद बना था सऊदी अरब की क़यादत में, और तब से ये जंग चल रही है, लेकिन 2019 में यूएई निकल आया था इस जंग से बराह रास्त, और उसके बाद सिर्फ ट्रेनिंग, यमन की फोर्सेस को ट्रेनिंग देने तक रह गया था, असलहा वगैरह ये सब कुछ। अब हुआ ये है कि जब ये हमला हुआ पीर के दिन, तो मंगल को इसका बदला लिया गया है, और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह भी दिया गया था कि हम बदले का या इसका जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। अब वो बदला लिया गया है, और मंगल के दिन बहुत बड़ा हमला किया गया सना में, दारुल हुकूमत सना है यमन का, वहाँ पर हमला किया गया, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 लोग इसमें मारे गए हैं। अब ये साबिक मिलिट्री ऑफिसर है, बताया जाता है, जिसके घर पर हमला हुआ है, उसमें ये भी कहा गया है कि वो भी हलाक हुआ है, उसकी बीवी, उसका बेटा 25 साल का, उसके दीगर रिश्तेदार इसमें मारे गए हैं, और दीगर लोग भी मारे गए हैं। अब जो हूसी तर्जुमान है उनका कहना है कि जी 20 तकरीबन लोग मारे गए हैं, और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हम जारी रखेंगे, यूएई पर हम और हमले करेंगे, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सऊदी अरब की तरफ से भी कहा गया है, ये कह लीजिए कोलिशन फोर्स के तर्जुमान ने कहा है कि 8 ड्रोन हमले अभी नाकाम बनाए हैं,
یعنی منگل اور پیر کی بات ہے کہ جس دن پیر کو حملہ ہوتا ہے UAE پر، اس کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی کوئی 8 ڈرون حملے ناکام رہے ہیں۔ یہ 3 ڈرون تھے جنہوں نے اٹیک کیا UAE پر، ابو دھابی پر، اور وہاں پر نقصان ہوا، لیکن 8 سعودی عرب نے ناکام رہے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو سعودی عرب کو بھی کتنا زیادہ نقصان ہوتا۔ اب یہ کسی بھی طرح سے اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جوابی کارروائی کی، زبردست ہے جی، لگے گا جی سعودی عرب نے، UAE نے بدلہ لے لیا، 3 لوگ یہاں پر مارے گئے تھے تو ہم نے وہاں پر 20 مار دیے، اور بڑی تعداد میں ظاہر لوگ زخمی ہوئے، تباہی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ لیکن کیا حوثیوں کی طاقت ختم ہو جائے گی اس کے بعد؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اب اس پر کراؤن پرنس محمد بن زید نے پاکستان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے، عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کیا ہے فون کال کرنے پر، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح ہماری سپورٹ کی ہے، اسٹرانگ ایکسپریشن آف سپورٹ کا آپ نے اظہار کیا ہے، تو اور ساتھ ہی افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا ہے جو لوگ اس دنیا سے گئے ان پر، تو اس پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستانی اس میں جاں بحق ہوا ہے اس پر بھی تعزیت کی ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے۔ تو یہ پاکستان کا کہنا ہے کہ جی اس طرح کے حملوں کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے، جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور اس طرح کے حملوں کو فوری طور پر روکنا ہوگا کیونکہ یہ علاقے کی سیکیورٹی اور امن کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو یہ اب بات کہنا بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد تیل کی قیمتیں بھی 7 سال کی ریکارڈ سطح پر چلی گئی ہیں حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے۔ اب کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا براہ راست امپیکٹ پاکستان پر آتا ہی آتا ہے، اور اس لیے اب پاکستان بھی کوشش تو کر رہا ہے کہ کسی طرح سے خطے میں کوئی امن ہو سکے، اس پورے خطے میں امن ہو سکے، اور لگتا یہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں کوئی مذاکرات کی طرف جانا پڑے گا، بالکل اس طرح سے جس طرح سے اگرچہ سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ حوثیوں کو سپورٹ ایران کرتا ہے، لیکن اب دیکھیے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں یا بہتری کا لفظ تو بڑی چیز ہو جائے گا، کشیدگی میں کمی آ رہی ہے، دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے جی سفارت خانے کھولنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ ایک پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ان اٹیکس کی وجہ سے، یہ حوثیوں کے اٹیکس یا ان کا جواب دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے پھر دوبارہ پورے ریجن میں حالات خراب ہو جائیں، اور پاکستان جو کوششیں کرتا رہا ہے خطے میں امن کی ان کو نہ نقصان ہو۔ تو اب اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ اب سعودی عرب، UAE ہو، UAE اس سے میں نے آپ کو بتایا براس نکل گیا تھا، لیکن وہ پھر اس میں اس کو شامل ہونا پڑ رہا ہے، پھر اٹیک کرنے پڑ رہے ہیں، تو اس کے نکلنے کا کیا حل ہے؟ پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے، یا اقوام متحدہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے کہ کسی ایک ایسے قابل عمل حل کی طرف جایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اگرچہ ابھی ایک طرح سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو کولیشن فورسز نے یمن کی فورسز کو سپورٹ مزید دینی شروع کی ہے اور مزید وہاں کے ملیشیا کو سپورٹ دینے کی کوشش کی ہے حوثیوں کے خلاف، اس میں ان کو پیش قدمی تو ملی ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں کچھ علاقوں میں، لیکن پتہ نہیں کتنا عرصہ اور لگے گا اگر اسی طرح سے یہ جنگ چلتی رہی کہ مکمل طور پر کسی ایک فریق کا کنٹرول اس پر ہو سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔